Sementara tu kita discuss dulu partial 2016. Okay, ini soalan yesterday saya bagi. Saya bagi ke? Saya bagikan soalan ni. So hari ni kita akan kelas sampai jam 3.30 je. 3.30 saya nak kamu tengok satu video chapter 9, so that malam nanti kita boleh discuss chapter 9. Malam nanti kita akan live untuk discuss soalan chapter 9 lah, untuk discrete random variable. Okay, so soalan 2015, 2016. So macam saya cakap, application penting. Yes, betul. Untuk vector application penting, tapi kamu kena ingat juga kamu punya properties pun penting juga. Kadang-kadang soalan hanya dia pakai properties sahaja. So kita kena tahu juga properties yang ada. So untuk soalan A dekat sini dia bagi P dekat kita, vector P dengan vector Q. So basically dia just suruh show kan P cross Q, magnitude P cross Q square is equals to yang right hand side ni lah. Kalau kamu ingat yesterday kita dah discuss soalan yang sama, A cross B square, magnitude A cross B square dengan equals to yang right hand side ni, which is 2014-15, 2015-16 soalan yang lebih kurang sama. So penting untuk kamu buat pasir, kamu punya fokus dekat pasir kamu lah. So cuba kita buat soalan ni dulu. Sama je macam saya cakap, kita just showkan left hand side kita equals to right hand side kita. So kita mula dengan left hand side, kita carilah supaya kita boleh buat soalan B tu. Kita ada P cross U, P cross U equals to IJK. Okay, cari IJK kamu. IJK pula. Cari P cross Q kamu. 3, negative 1, 2, 2, 2, negative 1. Minus, kita ada negative 3 minus 6 minus 4J plus 6 plus 2K. Berapa tu? Kita punya P cross Q? Negative 3I plus 7J plus 8K. Plus 7J plus 8. Okay, so itu kita punya P cross Q lah, simple. Kalau tak tahu buat ni, ada sesuatu masalah lah dengan kamu, okay? Jangan tak tahu buat. So kita cari P cross Q kita. So P cross Q, magnitude P cross Q kita ada negative 3 square plus 7 square. Kenapa saya ni? Negative 3 square, bukan sini. Negative 3 square plus 7 square plus 8 square, square root, berapa? 122. 122, square root 122. So dia nak magnitude P cross Q square, so kita akan dapat square root 122 square akan jadi 122 lah. Okay, so sama juga buat right hand side macam benda yang sama. So nanti kita akan proofkan last kali jawapan kita tulis balik lah, magnitude P cross Q square is equals to, apa dia nak? Magnitude P square, magnitude Q square minus P dot Q square. Okay, so bukan ada ombak. So itu shown dia lah. Basically kita just substitutekan je kita punya vector dekat dalam apa equation dia nak ni.
Okay, so untuk soalan B, given a triangle ABC with direction vector AB, dia bagi 2A, direction vector EC is 3B, use the result in part A. Use the result in part A. Selalu soalan cakap hence. So kita sikit use result in part A, show that the area of the triangle is this one. Okay, so apa area of triangle kita? Area of triangle is 1/2 A dot B. 1/2 A dot B. 1/2? magnitude Magnitude A cross B. Magnitude A cross B. Okay. 1/2 magnitude A cross B. Tapi dalam kes kita sekarang, kita ada AB cross AC. Okay, dia minta triangle ABC. So maksudnya kita kena crosskan AB dengan AC lah. So dia akan jadi magnitude 1/2 magnitude AB cross AC. So AB cross AC. So basically kita ada AB kita is 2A, AC kita is 3B dekat sini. So kita just substitute kan, kita ada 1/2 magnitude 2A cross 3B. Okay, so sekarang macam mana kita nak buat 2A cross 3B? Kita tak ada vector A, kita tak ada vector B. Kalau ada vector A dengan B, kita boleh substitute kan? Yes, betul. Dekat soalan seterusnya ni dia kata A is equals to P, B is equals to Q. Tapi kita kena selesaikan ini dulu. Okay, kamu tak boleh tengok soalan yang selepas tu. Kita kena selesaikan ini dulu. Kita kena showkan yang ini dulu. So apa yang kita buat, cuba kamu buka nota kamu, nota chapter 5 kamu. Dekat properties of vector product, page 9. Ambil nota, buka nota dekat page 9 kamu. Nota chapter 5. Properties of vector product, kamu tengok dekat nombor 2. Properties yang kedua, dekat situ kita ada M, A cross B is equals to MA cross B is equals to A cross MB. So apa maksud dia dekat sini? Contoh kalau kita ada constant dekat A, kita boleh keluarkan constant tu dekat sini. Kalau kita ada constant dekat B, kita boleh keluarkan constant kita dekat sini. Okay, so contoh dekat sini kalau kita ada, sekarang kita ada magnitude 2A cross B. Ataupun kita letak, kita ada 2A cross 3B lah terus. Kita ada 2A cross 3B. Okay, so apa yang kita buat dekat sini, 2A cross 3B, kita boleh factorizekan 2, factorizekan 3. So contoh, kita keluarkan 2, saya keluarkan 2 dulu. So kita ada 2. So kita ada A cross 3B. And then kita kena keluarkan 3 juga. So kita ada 2 times 3 A cross B dekat sini. Okay. Kita bukan factorizekan macam determinant. Kita ada properties of determinant kalau kamu ingat. Kita keluarkan setiap constant dekat dalam row kita ataupun column kita. Sama juga konsep dekat properties of vector product kat sini. Kita keluarkan setiap constant dekat kita punya vector kita. Kita bukan factorizekan. Kalau factorizekan kita tak boleh factorizekan 2 dengan 3 lain kan. Kalau 2 dengan 2 boleh lah. Tak boleh. Maksudnya tak boleh bukan factorizekan. So kita kena guna properties which is kita keluarkan 2. Kita keluarkan 3. So dekat sini kamu akan dapat 6A cross B. Okay. So basically kita keluarkan 6A cross B tu dekat sini, kita boleh keluarkan 6, 1/2 times 6. So kita akan tinggal dengan magnitude A cross B dekat sini. Okay. So kamu akan tinggal 3 magnitude A cross B. Okay. So, daripada yang atas, kita nak show that the area of the triangle is 3 square root A square B square minus A dot B square ni, dia kata use the result in part A. So result in part A kita yang inilah. Kita tahu kalau P cross Q kita, P cross Q magnitude P cross Q kita, square tu pindah ke sebelah, semua sekali kita akan square rootkan lah. So which is dekat sini kita akan ambil result daripada part A kita akan dapat 3 square root
yang right hand side daripada apa yang kita showkan tadi. So kita akan dapat magnitude A square, magnitude B square minus A dot B square dekat sini. So ini shown lah. Shown dekat sini. So apa yang kita buat, kita basically guna properties untuk keluarkan constant kita daripada vector kita, keluarkan and then kita dapat 3 magnitude A cross B. Use the result in part A, kita akan ambil ini. So kita dapatlah ini area of triangle kamu. Okay. Boleh ke dekat situ? Faham ke? Faham So ni? basically secara general je lah kamu akan deal dengan A dalam unknown A cross B, unknown vector kamu. So hence deduce the area of the triangle if A equals to P and B equals to Q. Now baru boleh kita gunakan P cross Q kita. So since kita tahu P cross Q square kita equals to 1 to 2 ataupun square root macam mana ni? P cross Q kita is equals to square root 1 to 2. Square root 1 to 2. So kita boleh tukarlah dekat sini. Kita tahu area kita akan jadi equals to 3. Since kita punya A dengan equals to P, B equals to Q, kita akan dapat P square Q square minus P dot Q square. So ini akan jadi 3 square root 122. Okay. So itu the whole questions is about properties kamu. So kalau kamu tak tahu properties ni susahlah sikit nak jawab. Okay. Okay. So itu past year 2015, 2016. So alright, saya nak bincang soalan 31 pula, soalan tutorial 31. Kita tengok soalan 31 kamu. Saya letak diagram ni siap-siap sebab saya tak nak lukis, takut kamu tak faham apa yang saya lukis. Okay, soalan A, 31A. Ada yang dah siap ke? Ada yang dah buat? Ada dapat buat? A dengan B dah buat? Belum sampai sana, Miss. Belum sampai. Okay, tak apa yang belum sampai. Miss. Kita bincang dulu. So 31 A, B, C. Baca dulu soalan. Buat dulu. Saya bagi masa dulu. Kamu fahamkan soalan dia. Okay, soalan 31A. Basically kita ada plane 1 dengan line kita with vector equation R is equals to TJ and point P. So, tulis. Soalan A, kita ada plane 1 kita. This is plane 1. And then kita ada a line, plane 1 contains a line with vector equation. So contains a line. So line kamu atas plane kamu. So ini line kita lah. Okay. Obviously kita cakap line kita mesti ada vector. Okay. So vector kita kat sini ialah R equals to TJ. Vector equation kita R equals to TJ. So apa kamu punya vector dekat situ? Vector untuk line kamu apa? Ini ialah vector equation line kamu. Apa vector dia? Vector dia. J. 1J ya, Miss. 1J. Okay, 1J tapi dalam bentuk vector dia apa? 1J lah. 1J lah. J je lah kan tinggal. Ataupun kita letak J je. Ataupun 010. Okay, 010. Okay, apa pula point dia? A dekat sini. Point dia apa?
3, negative 1, 2. Itu point dekat atas plane kamu. Ini point dekat atas plane kamu. Point P. Point dekat atas line kamu. Let's say saya letak Q. 0, 0, 0. Ya betul, 0, 0, 0. So contoh kalau kita ada R equals to A plus TV. So equation kita ialah R equals to TJ, which is kita akan dapat R is equals to 0I plus 0J plus 0K plus T. V kita ialah tak nak gerak. V kita ialah 0I plus J plus 0K. Okay. So point kamu kat sini, point A kita ialah 0, 0, 0 kat situ. Okay. So kalau tak confident apa point kita, tulis balik vector equation kita. So point kita 0, 0, 0. Let's say point Q kamu ialah 0, 0, 0. Point Q kita 0, 0, 0. Okay. So ini dah biasa dah kita buat. Ada plane, line di atas plane kita and ada satu lagi point. So apa yang kita perlu cari ialah satu lagi kita punya direction vector. Let's say QP dekat sini. So kamu perlu cari QP equals to apa? So Q kita ialah point 0, 0, 0 tu lah. Kat sini kita akan ada OP minus OQ. OQ. So P kita ialah yang dia bagi tu 3, negative 1, 2. Q kita point di atas line 0, 0, 0. Okay, so kamu akan dapat jawapan dekat sini. So macam mana nak dapat normal kita? Normal is equals to crosskan QP cross dengan vector kita. Okay, QP cross dengan vector kita. So QP apa yang kamu dapat dekat sini lah. Yang kamu dapat kat sini and then crosskan dengan vector kita, which is vector kita ialah 0, 1, 0 dekat situ. So dapat normal kita dapatlah plane equation of plane kita, which is R dot n equals to A dot n. Okay, so itu soalan A. Tak susah pun sebenarnya as long as kamu kena tahu point dia dekat mana. Selalu kita tengok je equation, vector equation kita, point tu kan. Sekarang kamu macam kena fikir lebih sikit sebab dia just bagi R is equals to TJ dekat sini. Okay, alright. So sekarang soalan B, given a second plane with equation x plus 2y plus 3z equals to 4, calculate the angle. So tak ada masalah lah, just cari angle kita n1 dot n2 over magnitude n1 magnitude n2, inverse coskan dia. Okay, inverse coskan semua. Okay, saya nak cakap tentang soalan C. Find a vector equation for the line of intersection of plane 1 and plane 2. So kita dah belajar intersection between line dengan plane. And then kita dah tengok juga yesterday intersection between two lines. Tapi dalam soalan ni dia minta line of intersection. Okay. Kita sebenarnya nak cari line tu, vector equation of line. So dekat mana kawasan line of intersection tu? Contoh dekat sini. Macam dekat diagram yang saya ada dekat sini, kita ada plane 1. Contoh, inilah plane 1 kamu. Sabar dah ada diagram pun tak jadi juga. Okay, ini plane 1 kamu and then kita ada plane 2 kita. Alright, okay, so this is your plane 2, this is your plane 1. So where's the line of intersection? Obviously line of intersection ialah kat sini. Okay, ini line of intersection kamu. Contoh kalau kamu ada kertas A4, satu kertas A4, kamu ambil satu kertas A4 kamu lipat dua dia. Okay, contoh di sebelah ialah plane 1, di sebelah lagi ialah plane 2. So dekat mana line of intersection dia ialah dekat lipatan tu lah, itu line of intersection kita. So itu equation of line yang kita nak cari sebenarnya. So ini line of intersection kita. Line of intersection. Let's say kita letak dia sebagai L lah dekat sini. So kita tahu nak cari equation of line, kita perlukan R is equals to A plus TV, vector equation of line. Kita perlukan R is equals to TV. So dalam soalan ni kita tak ada V, kita tak ada A. Dua-dua kita tak ada. Okay. So first apa yang kita boleh buat, kita boleh cari V lah. Kita boleh cuba untuk cari V. Apa yang kita ada dulu, apa yang kita ada dalam diagram ni. Obviously kita ada plane. So bila kita ada plane, kita mesti tahu normal dia. Okay, mesti tahu normal dia. So untuk plane 1, normal untuk plane 1, kita ada normal untuk plane 1.
Okay, ini ialah normal plane 1 kita. And then this one perpendicular to plane ni, kita ada normal untuk plane 2 kita. Okay, ini ialah normal plane 2 kamu. Okay. Plane 1 kita equation dia ialah daripada soalan A tu. Apa jawapan dia? Cuba tengok sikit. Jawapan soalan A apa? X. Normal dia apa, Miss? Apa? Jawapan dia? Jawapan untuk A ialah 2x minus 3z. Kan, betul kan? 2x minus 3z equals to 0. Ini untuk plane 1. Okay, untuk plane 2 dia bagi dekat soalan B, x plus 2y plus 3z equals to 4. Ini plane 2 kita, x plus 2y plus 3z equals to 4. Okay, so normal 1 kita ada, normal plane 1 kita ialah saya tulislah, normal plane 1 kita ialah 2i minus k. Normal plane 2 kita ialah I plus 2j plus 3k. Okay, so soalan saya sekarang, macam saya cakap tadi, kita nak cari R equals to A plus TB. So kita tak ada A, kita tak ada B. So aim kita sekarang ialah untuk cari V. Apa yang kita ada is normal for plane 1 and normal for plane 2. So macam mana kamu rasa nak cari vektor untuk line kita yang ni? Okay, yang hitam ni ialah line kita. So kita nak cari vektor dia. Any idea macam nak cari? Apa yang kamu nampak dekat line hitam ni? Cuba kalau kamu terbalikkan diagram kamu tu, diagram ni kita terbalikkan. Kita ada satu normal dekat sini, satu normal kat sini, ini ialah normal 1, ini ialah normal 2, ini ialah line hitam tu. Okay, which is ini ialah vektor kita. Apa yang kita buat dekat sini? Anyone? Nak cuba? Lagi sekali saya ada normal 1, let's say normal 1 kita macam ni, normal 2 kita macam ni. Okay, so ada satu lagi line, which is line hitam kita ni, line hitam kita kat sini, dia dekat sini. Okay, ini ialah vektor kita. So macam mana kita nak cari vektor kita? Tak tahu ke? Kalau kita ada dua vektor, macam ini Normal kan? Ya, ini perpendicular kan? Ini perpendicular kita. Selalunya kalau ini vektor 1 kamu, ini vektor 2, untuk cari normal kita buat apa? Cross. Crosskan dua vektor. Cross. Konsep yang sama jugalah sebenarnya. Konsep yang sama. Kita ada normal 1 kita, and then kita ada normal 2 kita. So sebenarnya line ini ialah line yang perpendicular dengan normal 1 dengan normal 2. So ini ialah vektor kita. Okay, sebenarnya so untuk cari vektor kita, basically untuk cari vektor kita apa yang kita kena buat ialah kita kena crosskan normal 1 dengan normal 2 kita. So crosskan normal 1 dengan normal 2, kita ada IJK. So normal 1 kita is 2, 0, negative 1. Normal 2 kita 1, 2, 3. So kita akan dapat berapa jawapan dekat situ? 6i. Oh sini negatif 3. Negatif 3k. So sini negatif 3. So kamu akan dapat 6i minus 9j plus 4k. So itu ialah vektor kita. Sebab apa? So ini ialah vektor kita lah.
Sebab dia basically dia perpendicular dengan dua normal kita. Alright, so vektor kita dah ada. So sekarang kita nak cari point kita pula. Macam saya cakap, A ni boleh jadi any point on the line. So kat sini kita ada line sepanjang plane 1 ni kita ada line kita. So kita boleh letak any point. Contoh lah kat sini saya nak letkan X saya sebagai kosong. Contoh saya letkan X equals to 0. Okay. So daripada plane 1 kita, when X equals to 0, daripada plane 1, when X equals to 0, minus 3Z, kita automatically akan dapat Z equals to 0. Okay. So now we have X equals to 0, Z equals to 0. So from plane 2, we have X plus 2Y plus 3Z equals to 4. So basically we substitute X equals to 0 and Z equals to 0. Kita akan dapat 0 plus 2Y plus 0 equals to 4. So kita ada 2Y equals to 4, Y equals to 2. So basically kat sini kita dah ada point of intersection kita. Let's say kita letak point P 0, 2, 0. Okay. So any point pun boleh. Tak kisah kalau kamu nak letkan Y kamu sama dengan 0 pun boleh. Tak ada masalah pun dekat sini. So jawapan ni boleh jadi any point lah. Dekat apa-apa point pun boleh. So A kita dah ada. Ini A kita. V kita dah ada which is kita crosskan dua normal kita tadi. So kita basically boleh cari vector equation kita. R equals to 0I plus 2J plus 0, okay? Plus T, V kita is 6I minus 9J plus 4K. So ini vector equation kita. Okay? Boleh faham? Faham, Miss. Okay, panjang sikit, complicated sikit. Sebab kita maybe kamu tak terfikir yang kita kena crosskan dua normal ni. Okay? Tapi ingat, basically dia punya konsep dia masih lagi sama. Kalau kita ada dua vektor, nak cari dia punya satu lagi vektor yang perpendicular, basically kita kena crosskan dia. Okay? So, make sure kamu salin ni, yang tak buat, jangan salin je, buat lagi sekali nanti. Cuba habiskan semua chapter 5 kamu. Okay? Ada soalan tak? Miss, properties ada keluar kah? Ada, Terima kasih. Ada apa? Tak ada, dia tak diberi. Properties tak akan diberi. Dalam any topic, any chapters pun properties tak diberi. Sebab tu properties penting, nampak je macam tak penting tapi dia sangat-sangat penting. Sebab satu part je yang kamu tak tahu, dia akan affect semua the other part of the questions. Okay? So, Miss, ya? yang vektor tu negative 6, bukan kah? Vektor ialah negative 6. Sekejap eh. Macam 6. 3. Yang Six. negative 3 times 2 tu? 6 minus negative 3 kan? Mana ni? Dua. Oh, okay, Miss. 3 minus, betul. Okay, so sekejap 203. Okay, betul lah. Alright. So kalau tak ada soalan, tak apa. Make sure weekend ni kamu buat habiskan chapter 5 kamu. Make sure weekend ni juga kena habiskan juga chapter 5 kita. So kalau tak faham boleh tengok balik video-video yang kita dah bincang. So ada half an hour lagi saya akan bagi video chapter 5 kamu which is expectation dengan mean. Expectation dengan variance. Saya nak kamu tengok sekarang juga and malam nanti kita akan discuss discrete random variable. Tapi ada pembetulan sikit dekat dalam soalan tu. Dekat example 14 kat sini. Nanti kamu betulkan, saya ada buat dekat correction dekat komen tu juga. Which is ini sepatutnya 0.45. And then kira A is equals to 0.225. Okay. Nanti tengok video tu, tengok sekarang juga bukan tengok malam nanti ke besok ke. Sekarang juga tengok. Okay, kejap lagi saya akan bagi video tu and buat correction untuk soalan ni. Okay, boleh?
Boleh, Miss. Alright, so malam nanti kita jumpa, kita discuss Boleh, Miss. soalan Boleh, Miss. chapter 9. Alright, itu saja. Thank you, class. Okay. Thank you, Miss. Okay. Alright, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Alright, Thank you, Miss. Thank you, Miss. okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss.